Foli aleni tanbi Ondu TV lagebaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba an b'aw bɛɛ fo ka wale ɲuman dɔn Ondu TV dabarani choisir la bi an bɛna édition spéciale dɔ kɛ yalasa musow denmisɛnninw u jɔyɔrɔ ye mun ye jamanajɔ ko in na politique ta fanfɛla la o hukumu kɔnɔna la sa muso gorobinɛ fila bɛ n bolokɔrɔ yan u yɛrɛ an bɛ kuma d'u ma u b'u ɲɛfɔ aw ye kelen kelen a fɔlɔ an b'a daminɛ numan bolo fɛ madame ni sɔgɔma tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Laya Kunche Arama. E jɔyɔrɔ ye mun ye association kɔnɔna la? Ne ye REGEFPO secrétaire général adjointe. D'accord. Turu sera fana ma ni sɔgɔma de ba? Somɔgɔw. An bɛ lajɛlikɛlaw bɛɛ fo. Ne tɔgɔ Loda Kulibali. Ne ye association vice présidente. Faamuyali sɔrɔ olu la. Sisan an bɛna lajɛbagaw yɛrɛ an bɛna aw kunnafoniya. REGEFPO ye mun de don association yɛrɛ ye mun ye a sigikun ye mun ye fɛn fɛn bɛ a kɔnɔna la ni Ala sɔnna ma ɲɛfɔli bɛna kɛ an ye mais sani an ka taa yɔrɔ jan an bɛ kuma di Rama ma a ka ɲɛfɔli k'an ye association yɛrɛ kan mun de don. Ok i ni ce ka I ye kuma di yan. REGEFPO ye jɛkulu ye muso denmisɛnnin jɛkulu de don. Donc REGEFPO yɛrɛ tɔgɔ ye réseau des jeunes femmes leaders des partis politiques et des organisations de la société civile. Muso denmisɛnnin jɛkulu de don minnu bɛ bɔ parti politique la dɔw fana bɛ bɔ société civile kɔnɔna na. Donc REGEFPO sigikun ye ka baara kɛ musow ka taaɲɛ politique sira kan vie sociale yɛrɛ sira kan entrepreneuriat sira kan fana. REGEFPO sigikun y'o don. D'accord. An hakili la faamuyali caman sɔrɔla o la. An bɛna madame Kulibali ta fanfɛla la. E yɛrɛ bolo musow ni denmisɛnninw u bɛ se ka sen don cogo di politique la? Bon, musow ni denmisɛnninw sen don sira ka ca. Parce que n'i y'a jateminɛ min bɛ ka kɛ depuis lawale ani bi ta a ka jan ɲɔgɔn na dɔɔni. Mais nin wagati ninnu na gafe caman b'an bolo n'a bɛ fɔ ko luwaw min bɛ u nin don ni wajibiya yɛrɛ fanga mɔgɔw kan. A b'a wajibiya partout kan, a b'a wajibiya an marabagaw kan. O luwaw bɛ yen nɔ minnu ye an yɛrɛ jamana kɔnɔdenw an ye luwa minnu ta olu bɛ yen. Luwa dɔw bɛ yen nɔ ani an dafɛ jamanaw bɛ jɛ minnu na. Hali luwa baw bɛ yen nɔ ani diɲɛ bɛɛ bɛ jɛ minnu na. Donc olu ye gafe min bɛ jamana marabagaw wajibiya u ka denmisɛnninw ni musow ɲin don politique ko jamana jɔli ko la. Parce que n'i y'a ta k'a lajɛ parti caman bɛ yen nɔ a vie bɛɛ bɛ boli muso ni denmisɛnninw de kan. Mais jɔyɔrɔ ye ɲin donni ye suguya fila de k'i ɲin don a la i da ka don a dilanni na k'i ɲin don a la i ka ko fɛsɛfɛsɛ mais k'i ɲin don a la i ka jɔyɔrɔ ɲini. Parce que n'i ko ko parti politique i ko ko jɔyɔrɔ ɲini de a baara fanba kun ye o de. Donc an b'a ye n'i ye fɔlɔ ta fo ka se wagati la u ɲin donni caman ye ni élection sera ka jama labɔ ka mobilisation kɛ ka mɔgɔw se fɛnw ka se ka taa voter u ɲin donni fanba kun bɛ jɔ o yɔrɔ de la. Mais sisan laɲini ye mun ye tuguni ko ka danaya da u kan ka danaya da denmisɛnninw kan ka danaya da musow kan n'u ko k'u bɛ fanga ɲini sɔn ka kɛ ka fanga d'u ma u da ka se ka don mara yɛrɛ cɛ bɔli la. Parce que mara tɛ se ka kɛ ni fɛɛrɛw tɛ. Mais ni fɛɛrɛ e ma don a la e tɛna se k'i ka fɛɛrɛ yira ko ne bɛ se ka nin kɛ n'an y'a kɛ tan a bɛ ɲa a bɛ ɲa. Donc laɲini ye o de ye sisan u sen tun b'a la mais n'u ko k'u bɛ fanga ɲini fanga ka d'u fɛnɛ ma u k'u jɔyɔrɔ fa jamana ko la. Awɔ. Mais i y'a fɔ cogo min na ni élection ni fɛnkɛw tɛ ka mɔgɔw labɔ mɔgɔw lamotiver ka bɔ. Mais ni ko ninnu bɛɛ tɛmɛna sisan jɔyɔrɔ ko ni fɛnkɛ ninnu i b'a ye k'a fɔ u bɛ tila k'u écarter tuguni ka bɔ kɛrɛfɛ. O de ye o kuma bɛ ka kɔ o de sanse kan. Par exemple sisan ni e tɛ parti yɛrɛ kɔnɔ ni e tɛ poste ɲɛnama occuper e bɛ ɲininka ko an ka parti kɔnɔ an tagabolo bɛ kɛ sira jumɛn i bɛ taa sɔrɔ jamana sujet baw bɛ na. Ni parti instance fɔlɔ n'an b'a fɔ ko bureau exécutif parce que a bɛ dépend partout tɔgɔw bɛ falen a tɔgɔw bɛ falen d'un parti à un autre. Dɔw fɛ bureau national de don dɔw fɛ bureau exécutif de don. I b'a ye ni information bɛ jamana kan ni parti bɛ fɛ ka kuma o mɔgɔw de bɛ wele aw hakilinata ye mun ye an bɛ taa sira jumɛn fɛ. Mais i bɛ taa ye k'a fɔ parti caman kɔnɔ denmisɛnninw ni musow jɔyɔrɔ ka dɔgɔ o bureau ninnu kɔnɔna la. Donc o de b'a kɛ hali sira minnu bɛ bɔ parti fɛ
i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnninw ni musow hakilinata fɔ yɔrɔ ka dɔgɔ a la parce que olu tɛ instance fɔlɔ ninnu kɔnɔ mais baara bɛ ka kɛ o kan parce que loi min bɛ yen sisan o tɛ partiw wajibiya parce que a fɔra ko jɛkulu o jɛkulu n'i ka gafe b'i bolo i yɛrɛ ka yɔrɔ la loi in tɛ se ka boli i kan ko diyagoya i ka musow ni denmisɛnninw ɲɛ don a la mais loi wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu b'a to muso ni denmisɛnninw bɛ former n'u former la u yɛrɛ bɛ se ka taa place ninnu ɲini cogo min na pour que u ka occuper donc o baara de bɛ ka an b'o laɲini kɛ o baara de ka kɛ sisan mais aussi o bɛɛ kɔfɛ n'u y'a ɲini fɛnɛ ka kɛ candidat ye élection sugu o sugu la que ça soit municipal, législative ou bien présidentielle, n'a tigi agi b'a permettre n'a a capacité b'a la ko danaya ka da ka parti ka son fɔlɔ k'a ta comme candidat population fɛnɛ ka danaya da ka voter a ye parce que souvent parti dɔw b'a fɔ ko an tɛ se ka karisa bila na wari t'a kunna population tɛna sɔn a ye ou bien an tɛ se ka muso ta population bɛna fɔ k'anw ma se ka candidat foyi bɔ muso kɔ donc sensibilisation c'est à deux niveaux parti niveau la parti ka sɔn mais population fɛnɛ ka sɔn ka sɔn ka voter denmisɛnnin ye ka sɔn ka voter muso ye n'o kɛra i b'a ye an y'a ye san laban ninnu na parti minnu ye musow bila u ka liste tête la i bɛ taa sɔrɔ a caman passera ça c'est des promotions o b'a to partiw bɛ sɔn ni muso kɔni sera ka kariya k'i kan bɔ u bɛ sɔn k'a tigi ta mais tant que ni population bɛ o pesanteurs sociaux sugu kɔnɔna la baara bɛ gɛlɛya muso ni denmisɛnninw bolo parce que hali ni mɔgɔ min n'a capacité b'i la an b'a dɔn an ka élection tɛ taa nafolo ko kɔ k'a nafolo b'i bolo parti bɛ excuse sɔrɔ ka muso ni denmisɛnnin ninnu bɔ liste kan et toujours c'est le même discours. Mais an bɛ se ka mun de bɛ se ka sɔrɔ ka kɛ concrètement pour que u bɛ k'o fɛngɛrɛta min kɛ ka bɔ liste kan a bɛ se ka améliorer cogoya min na. Concrètement a ka nɔgɔn a ma nɔgɔn a fɔlɔ ye n ye min fɔ kuma kɔnɔna la muso ni denmisɛnninw ka sɔn k'u yɛrɛ former u ka gafe ninnu ɲini k'a dɔn parce que parti ka gafe kɔfɛ gafe ba dɔw bɛ yen min bɛ parti politique bɛɛ ka kuma fɔ u tagabolo u kan ka baara minnu kɛ parti kɔnɔdenw jɔyɔrɔ ye mun ni mun ye o gafe in bɛ yen n'a bɛ fɔ ko charte des partis politiques ni muso ni denmisɛnninw sera k'o gafe in ɲini k'a dɔn a b'a to i ka droit min b'i bolo parti kɔnɔ a tɛ minɛ i la mais i bɛ taa sɔrɔ an caman bɛ don parti kɔnɔna la an tɛ gafe ninnu ɲɛɲini k'a dɔn parti yɛrɛ ka texte propre n'o ye statut règlement ye mɔgɔ caman bɛ parti kɔnɔ u t'a dɔn donc o b'a to i jɔyɔrɔ bɛ minɛ i la ka sɔrɔ e tɛ se ka kuma parce que e tɛ fɛn dɔn donc ni o baara kɛra a b'a to caman ka droit bɛ segin a ma mais aussi an bɛ se ka hali gafe wɛrɛw lajɛ min ye loi sira ye min b'a to partiw yɛrɛ bɛ sɔn ka jɔyɔrɔ di muso ni denmisɛnninw ma u ka instance sanfɛ instance ninnu kɔnɔna la parce que i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔw la association kɔnɔ n'an bɛ réunion kɛ décision bɛ se ka ta globalement o jama bɛ caya en fait c'est vrai président bɛ ou bien président ou présidente bɛ yen nɔ mais o décision tali en général c'est avec tous les membres a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan souvent a dɔw la hali sympathisant b'i yɛrɛ sɔrɔ yen et la personne a un mot à dire mais c'est différent au sein des partis politiques tant que i tɛ bureau exécutif in kɔnɔ i tɛ bureau national in kɔnɔ i tɛ bɔ o réunion yɛrɛ kalama kuma tɛ i ka taa parce que c'est un circuit fermé k'a fɔ k'i bɛ parti la o tɛ dɛ mais tant que i tɛ bureau in kɔnɔ i tɛ taa i tɛ bɔ a kalama yɛrɛ donc n'e ma bɔ a kalama e bɛ se ka taa cogo di k'e bɛ taa i ka kuma fɔ o yɔrɔ in de dun parti ka direction bɛɛ de bɛ décider an bɛ taa sira jumɛn fɛ an bɛ mun ta an bɛ mun kɛ an bɛ mun kɛ hali élection na i b'a ye parti b'a a ka fanba di localité dɔw ma a b'a dɔn n'an taara nin yɔrɔ in na an bɛ fanga sɔrɔ n'an taara nin yɔrɔ an bɛ fanga sɔrɔ a bɛɛ bɛ décider au niveau in de la donc ni e ye muso ye ni e ye denmisɛnnin ni i b'o yɔrɔ la i bɛ se ka fɛn dɔ fɔ min bɛ se ka ta mais ni denmisɛnninw tɛ yen musow tɛ yen minnu bɛ yen u b'a décider on dit pas que minnu bɛ yen u man kan tɛ ka kɛ yen nɔ mais il faut que bɛɛ ka représenter à un niveau qui est acceptable pour que bɛɛ ka préoccupation bɛ ta parce que souvent olu dɔw bɛ kuma dɔw fɔ i b'a sɔrɔ a tɛ coller réalité la par exemple e mɔgɔ min bɛ bureau national la i bɛ parti dɔ la i bɛ Bamako yan mais e ka fɔ k'i bɛ taga Yuwaru ou bien Djeni o réalité k'e bɛ taa fɔ bon est ce que poids b'an na Djeni mais ni jeune dɔ bɛ yen nɔ bureau in kɔnɔna la et que jeune wɛrɛ bɛ Djeni a bɛ se ka kɛ ale b'o ka capacité dɔn ale bɛ se ka kuma ni o sens ye n'an taara nin sira fɛ a bɛ se ka kɛ an bɛ nin jeune karisa bɛ yen a bɛ ta an bɛ se ka poids sɔrɔ mais souvent c'est des informations qui manquent beaucoup niveau instance ninnu na parce que
niveau instance mɔgɔ caman t'a fɔ qu'ils sont pas avec la base mais la majorité ne travaille pas beaucoup avec la base. A caman bɛ niveau Bamako yan nɔ de u ka mission ka suma dugumala parce que i b'a sɔrɔ u bɛ poste dɔw occuper min tɛ parti yɛrɛ poste ye qui leur permet à tout permettre ka parti ka vie de base yɛrɛ kɛ quoi et du coup il y a certaines réalités au bout échapper o réalité a ka can quoi jamana bɛ se ka gafe dɔw ta n'o ye loi ye ou bien charte dɔw ta mais aussi parti yɛrɛ fɛnɛ kan ka baara k'a yɛrɛ kan pour que ka ni musow ni denmisɛnninw ka promotion kɛ. An bɛ segin ka na dɔgɔnɔmuso fan fɛ e yɛrɛ bolo muso ni denmisɛnninw ka niveau bɛ se ka kɛ jumɛn ye prise de décision ninnu kɔnɔna na. Muso ni denmisɛnnin i b'a fɔ Loda y'a fɔ cogo min na a kumana parti taabolo kan donc ne bɛna kuma peut-être vie associative kan ani instance décisionnelle ninnu fana kan muso ni denmisɛnninw jɔyɔrɔ b'a la kosɛbɛ parce que n'i ye an ka population ta Mali yɛrɛ kɔnɔ a bɛ fɔ ko musow ni sifila mɔgɔw u ka ca ka tɛmɛ population tɔw kan voilà minnu bɛ kɛ cɛlamɔgɔ ninnu ye donc jamana ko tɛ se ka décider ka jamanadenw tilancɛ fana to kɔfɛ tilancɛ yɛrɛ tɛ min yɛrɛ ka ca ni voilà mun ka ca ni tilancɛ ye c'est impossible an bɛ jamana dɔ kɔnɔ fana ni tagala jeunes ka yɔrɔ la a bɛna fɔ ko u k'u ka waati kɔnɔ u k'u ka waati kɔnɔ ni tagala muso kunda fana an ka société yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ fɔ ko kuma dɔw bɛ muso da ma kan ka don a la jeunes da ma kan ka don kuma dɔw la donc a bɛ kɛ problème ye ka ko freiner caman i b'a fɔ Loda y'a fɔ a ka kuma na cogo min na donc mun bɛ se ka kɛ o la o ye jogo falen de jogo falen population yɔrɔ population ka kan ka a jogo falen ka faamuya ka fɔ hali i ka du yɛrɛ kɔnɔ n'i ko i bɛ ka du mara i ka dudenw kɔ i ka du tɛ mara donc jamana fana tɛ se ka mara jamanadenw kɔ voilà donc jɔyɔrɔba bɛ musow la an y'a ye exemple caman bɛ yen ni place dira jeunes minnu ma place dira muso minnu ma u ye nɔbɔ kow la donc ce ne sont pas les compétences qui manquent compétences bɛ yen Loda ka kuma kɔnɔ a y'a fɔ sariya fana b'an bolo sariya minnu bɛ limite ka wajibiya jeunes ni musow nin ka don jamana kuma fɔtaw la donc n'i ye instance décisionnelle fana ta ka lajɛ ministère minnu bɛ jamana kuma fɔ ka caya i b'a fɔ ministère de la défense ministère de la justice hali présidence ni primature ni secrétariat général ninnu na ni musow ni jeunes fana sera ka représenter yen nɔ compétence bɛ yen déjà donc a bɛ na ni dilanni caman bɛ kɛ voilà parce que u fana ye jamanadenw de ye u ka préoccupation tɛ se ka ta en compte u yɛrɛ kɔ muso bɛ se ka a yɛrɛ ka condition a b'a dɔn mais cɛ tɛ se ka muso ka condition dɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ kan mɔgɔkɔrɔba tɛ se ka jeune ka condition dɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ kan donc nin jɔyɔrɔ in u n'a ka kan fasodenya la u n'a ka kan adamadenya la an ka sariyaw fana b'a a wajibiya fana jɔyɔrɔ in ka d'u ma donc u fana ka kan k'u former ni place minnu dir'u ma pour k'u ka se ka u jɛniyɔrɔ fi tiɲɛ don i n'a fɔ an ka bamanankan talen dɔ b'a fɔ ko a ye n dɛmɛ n ka wara la o b'a sɔrɔla a kun b'i yɛrɛ bolo i y'a ye mɔgɔw b'a fɔ k'u b'i pousser ɲɛtaga ko ka y'i yɛrɛ kɔnɔ o de kama an b'a fɔ jeunes ye u kana na sigi ka hali école ninnu na a ka former ka ɲa formation min bɛ k'aw kun a k'u suit ka ɲa sabula ka d'a kan anw de ye sini mɔgɔkɔrɔbaw ye i y'a mɛn ko an ka taa mɔgɔ de b'i kɔfɛ an bɛ o ladilikan fana di denmisɛnninw ma an bɛ sigi k'aw fo aw ka lajɛliko ɲuman na j'espère que faamuya caman sɔrɔla musow ani denmisɛnninw fɛ émission in kɔnɔna la hali bi an bɛ segin ka na madame Kulibali fan fɛ sisan nɔ ka mɔgɔw lamotiver ka bɔ muso ni denmisɛnninw ka baaraw ye élection na an bɛ don min na i ko bi yalima n'u o dɔrɔn de bɛ se ka k'u ka baara ye wa ou bien nafa wɛrɛ jumɛn b'u ka participation na fonction élective kɔnɔna la nafa baden b'u ka baara la de an y'a fɔ kuma kɔnɔna la nafa fɔlɔ hali mobilisation ye baara de don parce que parti vie de don ni mobilisation ma kɛ taux de personnes votant o tɛ yɛlɛ parce que an ka jamana niveau ma se niveau dɔ ma ko mɔgɔ dɔw ka wuli u yɛrɛ ma ka taa voter
ni élection don sera il faut que olu ka ta motiver i ka ta kumu fe élection sera i kan ka voter pour que an b'an ka maire sigi an bɛɛ de kan ka jɛ ka maire sigi ou bien an bɛɛ de kan ka jɛ ka député sigi an bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ jamana ko la nin fana ye e ka part de donc mɔgɔw bɛ yen nɔ fo o ka fɔ olu ɲɛna hali n'i y'a ye kuma caman bɛ sen na sisan a bɛ ka fɔ ko ka mɔgɔ minnu kan ka taa voter ko k'a kɛ volontariat ye mais n'i y'a ye o kuma mɔgɔ caman b'a lagosi parce que n'i y'a kɛ volontariat ye Mali la an mago bɛ to min na a tɛ sɔrɔ et tout le temps an bɛna mɔgɔ élu minnu ta a bɛ kɛ élu ye i bɛ taa sɔrɔ jamana tilancɛ de bɛna fɔ bon moi je suis volontaire ka taa voter olu dɔrɔn de bɛna kɛ liste kan n'olu dɔrɔn kɛra liste la n'olu dɔrɔn yɛrɛ ma se ka tila ka voter tuguni ni dɔ bɔra o voter temps la dɔrɔn du coup pourcentage bɛ jigin hali bi c'est pourquoi ni i kɔni ka âge sera dɔrɔn Mali la i bɛ bila liste électorale kan o jamaba in de b'a kan mais jɔn ni jɔn bɛ wuli a yɛrɛ ma ka taa voter k'a dɔn k'a fɔ n ka droit de vote ye nafolo de donna vote dépense la ni ne ma taa voter a bɛ kɛ gasi ye il faut que donc o baara in bɛ ka kɛ mais faamuyali tɛ ka sɔrɔ a la ka se suya ma toujours donc o de b'a to mobilisation bɛ kɛ hali campagne kɔnɔna la baara caman bɛ kɛ ka taa o sira fɛ en même temps élection don yɛrɛ jeunes ni musow bɛ bila u ka taga mɔgɔw la mobiliser u ka se ka bɔ ka na ka taa voter an bɛ k'a ye hali ni wariko bɛ ka don a la mais laɲini tɛ wari in dili ye laɲini ye de minnu tɛ vote sansi dɔn ka taga olu la motiver pour que u bɛ se ka bɔ ka taa voter donc o fana ye baaraba de ye que ça soit parti vie kɔnɔ mais jamana yɛrɛ ma parce que n'an ye élu sɔrɔ surtout président k'a ye k'a fɔ malien sigiyɔrɔma n'i y'an sigi naani ko hali fila ma se ka voter pour que président ka sigi est ce que o président jamanaden bɛɛ b'a yɛrɛ ye o président bolo kɔnɔ a bɛɛ t'a yɛrɛ ye parce que olu ka sira tɛ vote la olu ma taa voter yɛrɛ mais baara bɛ ka kɛ pour que o niveau in de ka yɛlɛ donc o ye jɔyɔrɔba ye parti vie kɔnɔ o ye jɔyɔrɔba ye jamana yɛrɛ ɲɛtaga kɔnɔna la mais o bɛɛ kɔfɛ an ko de ko jeunes ni musow yɛrɛ ka kɛ maire ye jeunes ni musow yɛrɛ ka kɛ député ni jeune min âge sera président ɲini ye n'a y'a kan bɔ danaya ka da a kan la y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ parce que ni jeune ye poste bɛ poste la ni jeune y'a ɲini dɔrɔn a bɛ fɔ e ye denmisɛnnin ye e k'i jɔ fɔlɔ mais i k'i ka wagati kɔnɔ c'est vrai denmisɛnniya ye kalan kuma ye mais denmisɛnniya la fana a b'a sɔrɔ i ye dɔ kalan ni dɔ kalanna i ka bila a waleya la k'a lajɛ o de fana ka ɲi wa mɔgɔkɔrɔbaw bɛ baara la tuma min na o wagati kelen denmisɛnnin dɔw ka bila u kɛrɛfɛ baara ka kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u former an b'o bamananw b'a fɔ u ka kuma la ko bɔ bɛ kɛ cogo min ni ta bɛ kɛ ten tɔ ni denmisɛnninw ma former dɔrɔn don dɔ la an bɛ bila vide kɔnɔna la donc an b'o baara de la sisan laɲini ye o de ni mobilisation in bɛɛ kɔfɛ jɔyɔrɔ ka di musow ma jɔyɔrɔ ka di denmisɛnninw ma u fana ka kɛ élu ye u fana ka kɛ directeur ye u fana ka kɛ préfet ye laɲini ye o de surtout muso min bɛ fɛ ka poste ɲini n'a capacité b'a la a ka d'a ma kuma dɔw la an b'a fɔ an ka kuma kɔnɔ ni muso de ye ɲinini k'a fɔ qu'est-ce que k'a bɛ se k'a kɛ parce que o y'an ka société ka mental de ko muso hakili man bon muso tɛ fɛn bɛrɛ dɔn mais kunun ni bi réalité changera muso caman formelen don bi a dɛsɛ tɛ yen nɔ wa domaine bɛɛ la pratiquement Mali la i mana domaine fɛn fɛn ta a kɛra cogo cogo i bɛ muso kulu dɔ sɔrɔ minnu formelen bɛ o domaine kɔnɔna la donc a mɔgɔ taɲa tɛ u ka bila à l'œuvre quoi en même temps u ka baara in kɛ ni mɔgɔkɔrɔbaw ye o de b'a to sini ma a bɛ ɲa ka taa mɔgɔkɔrɔbaw ka ɲuman min b'u bolo denmisɛnninw ni musow b'o ta olu fɛ yanni olu bolo bɛ bɔ baara la mais n'a fɔra ko fo dɛsɛ de nana e bolo bɔ baara la a kɛbaga tɛ a bɛna fɔ du kɔnɔna la dutigi bɛ yen ale de bɛ du bɛɛ balo a y'a denw kalan mais a ye moment donni a m'a to denw yɛrɛ ja ka farinya baarako yɛrɛ ka bɔ la hali du kɔnɔna la ni worobinɛ commencera a kunkolo bɛ ka jɛngɛ dutigi dɔrɔn de b'o ɲɛnabɔ den cɛmanw b'a bolo a t'u si bila a la hali ni saga bɛna faga a t'a denkɛ si bila a la donc u t'a ɲɛdɔn ale b'a kɛ n'ale nana a bɛna jɔ don min na ale dɛsɛlen ou bien ala k'a n'a cɛ janya ale salen de denw bɛna bila à l'œuvre a bɛ kɛ cogo di u ma dege a la u ma bila a la u t'a ɲɛdɔn donc a bɛ so kɔnɔ cogo min na jamana fana ta bɛ ten tɔ de il faut que an ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est pourquoi ne b'a fɔ ko musow ka na u b'a fɔ ko an ka terme de y'o ye c'est pas que musow ka na ko minnu bɛ ka kɛ k'u man ɲi mais an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ laɲini ye o de ye ko n'an y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɛtaga bɛ sɔrɔ wa ɲinɛ tɛ kɛ mɔgɔ si ka hakɛ kɔ
degun mene kan ne b'a dɔn ka tɛmɛ e kan min bɛ e kan e b'i ta dɔn ka tɛmɛ dɔ in kan ainsi de suite mais n'an y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ b'an ka hakilinata fɔ a dilanni sira fɛ n'o kɛra bɛɛ ka suya bɛ sɔrɔ jamana bɛ avancer ni o de o ma wɛrɛ in faamuyali sinon muso man ka écarter i b'a fɔ ko n'i ye cɛ ni muso yɛrɛ former ko formation kɔfɛ n'i ye test kɛ i b'a sɔrɔ muso ye min faamuya cɛ ma hakilila bien sûr tellement en capacité anw de la ka étude dɔ kɛ c'était de prendre la perception ka baarayɔrɔ ɲɛmɔgɔw k'olu ka perception ta n'u ye cɛw ta baara la n'u ye musow ta baara la a résultat bɛ cogo di an sera mairie dɔ la o état civil ko an ma olu b'a ye k'a fɔ parce que wolosɛbɛn tɛ sara mais papier wolosɛbɛn sɛbɛnni bɛ kɛ papier min kan o de bɛ san mairie b'o de san du coup mairie b'o wari de minɛ e la donc k'olu b'a ye k'a fɔ ni o enregistrement kɛyɔrɔ in na n'i ye muso bila yen i ka papier tiɲɛta bɛ dɔgɔya mais n'i ye cɛ bila yen kuma bɛɛ papier tiɲɛta bɛ bɔ a la parce que u bɛ erreur kɛ tɔgɔ la ou bien u bɛ erreur kɛ lieu la ou bien date yɛrɛ la n'o dun kɛra wolosɛbɛn na il faut k'a ka falen de donc k'olu yɛrɛ y'a jateminɛ ni muso bɛ yen wagati o wagati papier tiɲɛta bɛ dɔgɔya mais ni cɛw bɛ yen papier tiɲɛta bɛ caya anw m'a fɔ dɛ an ye étude de kɛ an taara ka t'u ɲininka olu de y'a kuma fɔ an ye mairie kɛ an ye baara wɛrɛ yɔrɔw kɛ donc kuma y'o de quoi hali étude wɛrɛw y'a yira k'a fɔ même corruption pour que caman ka bɔ a la ko ka fanga di musow ma parce que comme bamananw b'a fɔ to muso ja ma jɔ fɛn kolon bɛ fɛn kolon na muso ja ma jɔ ka t'i da don a la ou bien ka t'i sen don a la donc ale ka honneur tɛ fɛn o fɛn la a bɛ siran dɔɔni donc n'an ye fanga d'a ma n'a kɛcogo ɲuman fo n'a dɛsɛra o la sinon a b'o de ɲini kɔni mais corruption a b'a mabɔ o la ka caya donc moi je pense que n'an y'a ta n'o sens ye cɛ ni muso k'an bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ jamana ɲɛtaga la lafiya bɛ sɔrɔ quoi cɛkɔrɔba ninnu k'a lajɛ k'a fɔ denmisɛnninw ma a y'a ka wagati kɔnɔ o ka dabila yɛrɛ o ka dabila service la o ka denmisɛnninw gɛrɛ u kɔrɔ hali i bɛ se ka ni e dɔnnen don ni baara min ye pour que ni i ka se ka remplaçant sɔrɔ f'i ka dɔ de former c'est ça mais e kelen bɛ se ma mɔgɔ si former ka bila ni balila ka sa dɔrɔn ou bien retraite balila ka na dɔrɔn baara bɛ jɔ i ka yɔrɔ bɛ bloqué c'est ça i sɔrɔ k'a fɔ ko denmisɛnninw bɛ na ko compétence t'u la n'i ma fɛn min kalan k'a dɔn ou bien k'i dege a kɛcogo la k'i na don kelen k'i b'a ko baara kɛ a ma nɔgɔn madame Laya an bɛ se ka na e fɛ tuguni e yɛrɛ hakilina la fasoden ɲuman mun jɔn de don fasoden ɲuman ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ a ka kan ka baara mun kɛ n'o b'a fɔ o ma ko devoir mɔgɔ min b'o dɔn k'o kɛ walasa o kɔfɛ aw bɛ sɔrɔ k'a ka hakɛ laɲini o ye fasoden ɲuman ye o baara ninnu fana na hali ka depuis i bɛ fitinin ka sɔn kalan ma walima ni métier de don ka sɔn a ma o bɛɛ ye fasoden ɲumanya dɔ ye le fait que i bɛ baara yɛrɛ kɛ i bɛ baara la impôt bɛ tigɛ i ka sara la o ye fasoden ɲumanya ye donc le fait aussi que i bɛ jamana kɔnɔ i bɛ ni faso jɔli kuma daminɛna i b'i yɛrɛ impliqué a la o bɛɛ ye fasoden ɲumanya dɔ ye dɔw fana bɛ bénévolat kɛ bénévolat c'est-à-dire ka baara kɛ ka sɔrɔ u ma musaka ɲini a kɔfɛ faso yɛrɛ ka ɲɛta kama o ye fasoden ɲumanya dɔ ye fasoden ɲumanya fana ye ni kalata waati sera ka taa voter k'i ka candidat choisi ka danaya d'a kan pour un mandat o fana ye fasoden ɲumanya dɔ ye ni min far'o kan vote yɛrɛ nafa ye jumɛn ye jamana kɔnɔ vote nafa ka ca kosɛbɛ parce que déjà vote an bɛ contexte mun na n'u b'a fɔ a ma ko régime démocratique o la kala de bɛ ta walasa ka ɲɛmaa sigi a kɛra maire ye a kɛra député ye a kɛra président ye donc vote dɔrɔn de b'a permettre ka karisa choisi ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye pendant un mandat donc ni e ma taa o kalata la i t'i yɛrɛ ye o président kɔnɔ donc vote fana tɛ k'a fɔ ko n taara n votera karisa ye donc i bɛ se ka voter a ye tout comme hali i bɛ se ka bulletin nul kɛ mais au moins i b'i exprimer donc fasoden ɲumanya a nafa tɛ se ka ban quoi n'o de y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na ni vote waati sera jamana n'an ko aujourd'hui an bɛ 20 millions ye Mali la 5 millions taara voter
au président bɛ tila ka na 20 millions in de mara o a tɛna 5 millions in dɔrɔn mara k'a fɔ ko aw 15 millions tɔw ma taa voter aw ma taa voter mais o président kelen in bɛ na ka na 20 millions in de mara donc la vote nafa a ma se a ka ɲɛfɔ mais an bɛ contexte dɔ de kɔnɔ fo a fana ka ɲɛfɔ de walasa a ka faamu sinon jamana dɔw la vote ye wajibi de n'i ma taa voter yɛrɛ i bɛ ɲangi i bɛ amende sara jamana dɔw la mais comme anw fana ma se au niveau la fɔlɔ anw bɛ phase mun na o ye nɛgɛli phase ye o ye sensibilisation phase ye mais on espère qu'au fur et à mesure an bɛ évoluer ka se niveau wɛrɛ la ou bien yɛrɛ ka tila ka a kɛ n'a fɔ jamanadenw ninnu ta n'i ma taa voter ka amende bin kan ayiwa an bɛ k'an sɛnsɛn ka se jamukan in banyɔrɔ ma n b'a dɔn caman ye faamuyali sɔrɔ bi jamukan in na musow denmisɛnninw hali ka taa se mɔgɔkɔrɔbaw ma an minnu b'a fɔ k'an k'an ka wagati kɔnɔ a ye caman faamuya la madame Kulibali kuma cɛ kuma la i bɛ se ka mun de fɔ an lajɛbagaw ye d'abord ka kuma cɛ an bɛ aw yɛrɛ fo ka teleso ɲɛmɔgɔ fo ani aw minnu bɛ baara kɛ k'an accepter plateau in kan aussi n'o bɔra la an y'a fɔ an ka kuma kɔnɔna la ko population ka sɔn ka jɔyɔrɔ kalifa denmisɛnninw na population ka sɔn ka jɔyɔrɔ kalifa musow la c'est vrai an ka jamana bɛ ka période dɔ traverser an bɛ ala deli nin bɛɛ kɔfɛ an ka hɛrɛ ye a kɔfɛ a kɛra san o san ye kɛra kalo 6 ye a kɛra san 5 ye an bɛna tila ka na élection de kɛ parce que pour que an ka bila fɛn normal kɔnɔ il faut que an ka passer par les urnes n'o wagati sera wagati o wagati mɔgɔw k'u hakili to a la ko an kan ka jɔyɔrɔ kalifa musow la an kan ka kalifa cɛw la an kan ka kalifa denmisɛnninw na ni min bɛ se ka min kɛ o ka di o ma an y'a ye hali jama dalajɛ ko minnu kɛra a bɛ fɔ ko ka musow wele ko ka denmisɛnninw wele ko ka cɛw wele mais n'a fɔra ko kalata kuma sera n'i ko ko mɔgɔ kelen ka bila ɲɛfɛ ko tɔw 2 ka taa kɔfɛ a bɛ kɛ tɔ k'a jɛ donc il faut que an ka taa ɲɔgɔn fɛ pour que an bɛ dingɛ min kɔnɔ an kana segin nin kɔnɔ bilen mɔgɔ si ka hakɛ kana tɔɲɔ bilen minnu bɛ fanga kunna bi transition mɔgɔ u k'u hakili to musow ni denmisɛnninw ka préoccupation na justice u ka essayer ka instaurer jamana in kɔnɔ n'o kɛra an bɛɛ bɛ lafiya parce que hali ni y'a mɛn nin kuma in ni sensibilisation bɛɛ la parce que loi ma respecter texte minnu b'an bolo baara tɛ ka kɛ ni a ye n'an sɔnna ka baara kɛ ni a ye an bɛ lafiya mais texte ninnu ka ɲɛfɔ hali bi tuguni parce que faamuyali fanba ma boli gafe ninnu kɔnɔna taw kan ni laɲini kɛra ni o sira ye a b'a to an mako bɛ min na an b'o sɔrɔ donc an bɛ dugawu kɛ jamana ye ala k'a basigi ala k'an yɛrɛ ko ɲɛtaga di an bɛɛ lajɛlen ma nse amina dɔgɔnɔmuso i ka kuma kuncɛ kuma Luda ye foli kɛ segin kuma kan ne hakili la o t'a tiɲɛ fana donc fana bɛ foli bila e yɛrɛ ma fɔlɔ en tant qu'animatrice voilà et teleso ɲɛmɔgɔw fana mɔgɔ minnu fana bɛ k'an lajɛ an bɛ foli bila u bɛɛ ma de ka message laban ne bɛ to ka kuma dɔ fɔ mɔgɔw b'i yɛlɛ mais ça me tient à cœur an dayirimɛ sirilen de don stabilité la basigi ala ka jamana in basigi ala ka jamana in basigi an ye kuma fɔ Loda ye kuma dɔ fɔ ko an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni sensibilisation in kana interpréter comme quoi an bɛ ka musow ni cɛw kɔ don ɲɔgɔn na walima an bɛ ka denmisɛnninw jama k'u bila mɔgɔkɔrɔbaw la o tɛ mais an ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ o bɛ jamana yiriwa donc autorité kura mun bɛ kan ka bila en place pour la gestion des élections an ka ɲɛmɔgɔw fana ka fɛɛrɛ kɛ u k'a lajɛ o autorité ɲɛmɔgɔw la muso dɔw ka ye o la denmisɛnnin dɔw ka ye o la hali délégué minnu bɛ ta ka élection superviser musow ka ye o la denmisɛnninw ka ye o la o ye an ka laɲini dɔ ye kosɛbɛ population minnu fana bɛ k'an lajɛ u ka faamuya k'a fɔ k'an sera waati dɔ la bi kunun jogo u ka kan ka bila ka jogo kura ta jogo kura in tɛna kɛ dɔwɛrɛ ka faamuya k'a fɔ ko denmisɛnniya tɛ mɔgɔ tiɲɛ wa muso ka place tɛ gabugu kɔnɔna dɔrɔn ye voilà donc o tun ye ne ka kumakan laban ye et toujours sani n ka bɔ kuma na ala ka jamana in basigi parce que an dayirimɛ bɛ basigi de la
ni ko kuma yi wuli bali anda iri me basigi la ya rabbi ala kalbi ya foto ko na ala kan ga jamana basigi be ni kiliya ala ka sabati aywa amba foni ne be dansiki bi edition spéciale na aw kan be jiye wakati were inshallah